जयगुरु। आज आम गोटे युव डीपी वर्कर गोटे सत्संग होमें आसचु तो आसतु जी सत्संग एंजॉय करिया। जन्म सुफल कर रे यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार। हर नहीं पाओ जहाँ कोई विश्राम हो जाओ, सत नाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम अपने उन्नयन के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमें धन्य मन करो तो ठाकुर तो कौन कह तो समस्ते ठिया मत कही आसे ना जहाँ भी हो समस्त बस समस्त उद्देश्य जयगुरु आप जो शुणुले जहाँटा आमर शेड्यूल थिला से नूतन नूतन भाई मैंने जो मैंने आगुरी विशेष भाव कही ना से मैंने ही कहे किसी अनुभूति आपको कही रखे जेहेतु ये जिग्नीपुर ये ही आज बनभोजी हो इतिहास किंवदंती जहाँ कहे ओडिशार प्रथम जो ठाकुर काम आरंभ होता यहाँ कटक रु ही स्टार्ट होता आ कटक ये जो अविभक्त कटक जिला था से समय जहाँटा इतिहास आम पिलादिन भी शुणीचु जे 1955-60 से देश यही पट अंचल ही जिग्नीपुर माटी ही कटक ये ठाकुर कामटा आरंभ होता जहाँ आरंभ करते और प्रपितामह स्वर्गत कविराज श्री चिंतामणि दास महोदय विकास दा बट्टदास से आसी राति राति रही ठाकुर कम करुले। परवर्ती अवस्था 1990 से जेनेरेशन वाइज सब ऋतिक श्रीयुक्त विभू प्रसाद आचार्य महोदय जन्ममाटी से ठाकुर कम को आगे ही नहीं जार जे रिजल्ट स्वरूप ये जेनेरेशन आप देखी देखी ये भाई मैंने सब आरंभ रखी कहते तो यहाँ मोर कहबार तात्पर्य ये मुझे भावुली ठाकुर कथाटा ठाकुर मिशनटा एवं इतिहास बहिर पृष्ठ रही जाए ना यहाँ सब गोटे जीवंत गोटे लिविंग जमी से रेतधारा भितर गोटे लिविंग आइडियाल को आम सम्मुख रखुंट आम जोटा भाव असंभव जे ठाकुर एत कथा एत बाणी आपको कौन गोटे साधारण मनुष्य जीवन में मानि पार किंतु आमर से विश्वास जागृत हुए जो आम जाकि आश्रम श्री श्री आचार्य को दर्शन करूँ पूजन श्री श्री अभिनंदन को दर्शन करूँ आम अनुभव करूँ जे साधारण मनुष्य जीवन पिला माने मिसिकी बनभोजी आरेंज कर तो बेसी दायित्व आमर राजा भाई से टाइम सब ये स्पेंड कर बहुत किसी दिन 7-8 दिन है भाई पढ़ी रही तो मोर बहुत अनुभूति अच्छी तेणु मुझे गोटे अनुभूति शेयर करने चाहूँ समस्त सहित मु गोटे एमती फैमिली आसूँ जो समस्त सुस्थ इंधारी मो बापा जने कर्मी बड़ापा भी कर्मी तो गोटे छोट अनुभूति कहूँ किसी दिन तलर घटना बापा मोर कथा होलु जे लोक मैंने भावती जो मैंने नुआ नुआ इष्टवृत्ति करती दीक्षा नि जे इष्टवृत्ति कले बोधे से रात राति बड़ लोक करदेव कि आम गोटे कौन हो सागे सागे गोटे कौन किंतु सेटा एक्चुअली सेटा नुह जोटा आम भावुचे किंतु सेटा नुह तो इष्टवृत्तिर कामटा बैलेंसिंग करवा तो बैलेंसिंग माने इन द सेंस आपनकर फिजिकली मेंटली आउ आपन बॉडी जहाँ भी ताकू मेंटली से बैलेंस करवा
ଯେ ନେଇଗଲେ ରାତାରାତି ଧର ଆଜି ମୁଁ ଇଷ୍ଟପତି କରିଦେଲି କାଲି 3 ଦିନ ନାମ କରିଦେଲି ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ଆପଣ ଲାଇଫଟା ବାଲାନ୍ସରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟପତିଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଅମିର ବି ହେଇଯିବେନି ଏତେ ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ମୋତେ ହେଇଯିବି କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି କି ଆପଣ ଗରିବ ବି ସେ ମରିବାକୁ ଦେବନି। ଏମିତି ହବନି ଯେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି ଏଇଟା ବି ହବନି ନା ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ସେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବ। ତ ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କହୁଛି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆମକୁ କ୍ୟାରିୟର ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ହବୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ। ଭଲ ମଣିଷ ହବାରୁ ଆମେ ଭାବୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ମୋଟା ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଡିପି ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷର ମନ। ଏହି ମନକୁ ସଫା ରଖିପାରିଲେ ସଂସାର ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କର୍ମ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ମନକୁ ସଫା ରଖିଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅ ନା କିଛି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାର ନେବାରେ ବଢ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଦେବାରେ ପ୍ରୀତି ହୁଏ ଗାଢ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏମିତି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ବନ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଜୀବନଟାକୁ ଚଲେଇବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ଜୀବନଟାକୁ ଆନନ୍ଦିତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି। ଜୟଗୁରୁ। ଦେଖିବା ଆମର ଛୋଟ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଚମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହେଇଥିବ ଅଲଗା ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀ କଚମ୍ବର ଆମ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ଯୁବ ପିଢ଼ିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ସେଇ ହିସାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୟଗୁରୁ। ବଢ଼ିଆ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସି ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ।